গাইস আসসালামু আলাইকুম, আশা করি ভালো আছেন। এখন তো আমরা ভালো আছি। তো গাইস আজকের ব্লগটা হচ্ছে আজকে যাবো পুকুর নদীর পাড়ে। তো বেশি দেরি করবো না, বেশি কথা বলবো না, চলো আগে বন্ধুর বাসায় যাই, বন্ধুর পাড়ে দেন পুকুর উদ্দেশ্য। তো বন্ধুর বাসায় চলে আসলাম। বন্ধুর বাসায় এসে একটু এক্সট্রা মাসেল দেখলাম, হচ্ছে অপেক্ষা করলাম, ও আসলে দেন বের হয়ে যাবে। গুড। फीलिंग से भरा तेरा दिल, लुट के ले गया मेरा ठोडी वाला दिल। अकेला मेरा यार तेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंजिल। फीलिंग से भरा तेरा दिल, लुट के ले गया मेरा ठोडी वाला दिल। अकेला मेरा यार तेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंजिल। धड़कन मेरी तू है जिंदगानी है, रूह मेरी तेरी रूह की दीवानी है। वो जरा तेरा मेरी ना नजर हटती, जान लेवा तेरी आंखों में शैतानी है। दुनिया तो मेरी तू ही रब है, हंसी तेरी जगह से अलग है। मेरा दीन ईमान है तू, इस रूह का तो तू ही रब है। इशारे तेरी करती निगाह, आए पास मेरे चलती हवा। सच्चा प्यार मुझे तुझसे हुआ, मेरे प्यार के तो तारे भी गवाह। मिला तू मुझे सब गया मिल, फीलिंग से भरा तेरा दिल, लुट के ले गया मेरा ठोडी वाला दिल। अकेला मेरा यार तेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंजिल। तुझसे ही सुबह मेरी तू ही शाम है, पूरा मुझे तेरा अब सरेआम है। तेरा नाम लेके दिल करता दुआ, तुझसे ही जुड़ा अब मेरा नाम है। मेरी जिंदगी में हो जा शामिल, फीलिंग से भरा तेरा दिल, लुट के ले गया मेरा ठोडी वाला दिल। अकेला मेरा यार तेरी रानी कोई ना, तू है मेरा राजा ने तू है मंजिल। से भरा तेरा दिल, लुट के ले गया मेरा ठोडी वाला दिल। अकेला मेरा यार। মেলার ভিতরে ঘুরলাম ঘারলাম, অনেক কিছু করলাম, কিন্তু কোনো আনন্দ পাইলাম না। দুই তিনটা শুধু পিক তুললাম, এটাই। সো গাইস, অনেক দূরে একটা মসজিদ পেলাম, মসজিদে নামাজ কালাম সব করে। তো এই জায়গাটা ভিউ উপভোগ করে, পুকুর যেটাকে বলে সেটা উপভোগ করে, সব প্লেস দেখা শেষ। মেলাতে গেলে তো ঘুরে শেষ, মেলা না পার্কে টার্কে ঘুরে শেষ। তো আমরা এখন সব কিছু করা ডান। তো আপনারাও সবাই আসবেন এই জায়গায়, শুধু এই জায়গায় না, এই বাংলাদেশে প্রত্যেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করবেন, প্রত্যেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করবেন, কোনো ভয় নাই। মৃত্যু সবারই আছে, গুজব এগুলো হচ্ছে গাড়ি ঘোড়া অ্যাক্সিডেন্ট এগুলো সব গুজব। হ্যাঁ, যার হয়ে থাকবে না সে এমনি যাবে, মাফ করো। তো সবাই আসবেন, ঘোরাঘুরি করবেন, যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন চিল করে যাবেন, কোনো স্যাড মোডে থাকবেন না। তো আশা করি আমার কথা ভালো লাগছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং আমার ভিডিওটাতে সবাই লাইক দিবেন, আমার চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে সব জায়গায় শেয়ার করবেন, বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, এবং যে পার্টটা ভালো লাগে সেটা কমেন্ট করবেন।